अभिवादये अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनायोगः अद्य लोकसभा निर्वाचनतिथीनां घोषणां कुर्यात्। अद्य अपराह्ने 3 वादने वार्ताहर सम्मेलनं समाचर्य निर्वाचनायोगः नैर्वाचनिक कार्यक्रमाणां सविस्तरं सूचनाः प्रदास्यति। एतस्य हि वार्ताहर सम्मेलनस्य प्रसारणं निर्वाचनायोगस्य आधिकारिक सामाजिक अन्तर्जालपटले अपि भविष्यति। एक्स इति सामाजिक अन्तर्जालपटले निर्वाचनायोगेन सूचना प्रदत्ता यत् तेन वार्ताहर सम्मेलनावधौ प्रवर्तमानवर्षीय लोकसभा निर्वाचनैः सहैव कतिपय राज्येषु आयोजयिष्यमाणाः विधानसभा निर्वाचन सम्बद्धाः घोषणाः अपि करिष्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासिनः प्रति पत्रं विलिख्य विकसित भारतस्य निर्माणार्थं जनानां परामर्शान् समर्थं च अभियाचितवान् अस्ति। सः उक्तवान् यत् भवद्भिः सह अस्मदीयः सम्पर्कः शीघ्रमेव 1 दशकं प्रपूरयिष्यति। मम कोटिशः परिवारजनैः सह विश्वास सहयोग समर्थनेन सम्बद्धः एषः सुदृढः सम्बन्धः मदर्थं कथं विशेषः अस्ति इति शब्देषु नैव अभिव्यक्तुं शक्यते। सः इतोपि लिखितवान् यत् भवतां जीवने समायातं स्वीकारात्मक परिवर्तनं हि गतानां 10 वर्षाणाम् अस्माकं महती उपलब्धिः अस्ति। निज नीति निर्णयद्वारा निर्धनानां, कृषकाणां, यूनां, महिलानां च जीवनस्तरे परिष्करणार्थं कृतसंकल्पितेन प्रशासनेन सत्यनिष्ठया ये अपि प्रयासाः विहिताः सन्ति तेषां सार्थक परिणामाः अस्माकं सम्मुखं सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जनसंपर्काभियानस्य अंतर्गतं दक्षिण भारतस्य केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्येषु प्रचाराभियानं समारब्धवान्। अत्र क्रमे सर्वादौ प्रधानमंत्री तमिलनाडु राज्यस्य कन्याकुमारी स्थिते नागरकोविल स्थले प्रथमां जनसभां संबोधितवान्। अत्रान्तरे तदीयं भव्यं स्वागतं समाचरितम्। तत्र जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री राज्ये प्रवर्तमानं डीएमके कांग्रेस दलं च आलक्ष्य प्रहृतवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तमिलनाडु राज्यस्य संस्कृतेः अपमानार्थं समुद्यतेन प्रशासनेन राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमस्य सजीवं प्रसारणं प्रतिबद्धम् आसीत्, येन अनन्तरं शीर्षन्यायालयस्य हस्तक्षेपद्वारा तत्र राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमस्य सजीवं प्रसारणं सम्पन्नम्। डीएमके तमिलनाडु के अतीत की उसकी विरासत की भी दुश्मन है। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जलीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। केरल राज्यस्य पथानामट्टिकास्थले प्रधानमंत्री एकस्यां सार्वजनिक सभायां सहभागितां समाचरितवान्। जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री केरल राज्यस्य प्रशासनं भ्रष्टं प्रतिपादितवान्। सममेव प्रधानमंत्री एतत् अपि कथितवान् यत् भ्रष्ट प्रशासनस्य कार्यजातेन जनानां हानिः अत्र स्पष्टं हि अवलोकयितुं शक्यते। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं। और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को
खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कांग्रेस दलस्य मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्य गृहजनपदे कर्णाटकस्य कलबुर्गी इत्येतस्मिन् स्थले जनसभां सम्बोधयिष्यति, नैर्वाचनिकं प्रचारं च करिष्यति। ध्येयमिदं यत् मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः कलबुर्गी जनपदस्य मूलनिवासी अस्ति। नवदशाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे 14-द्विसहस्रतमे वर्षे च सः इतः लोकसभायाः सांसदत्वेन चितः आसीत्। यद्यपि विगत लोकसभा निर्वाचनेषु भाजपायाः प्रत्याशी उमेश जाधवः तं पराजितवान्। विगत लोकसभा निर्वाचनेषु राज्यस्य 28 आसनेभ्यः 25 आसनानि भाजपा दलं विजितवत्। विधानसभा निर्वाचनेषु कांग्रेस दलं विजयश्रीं प्राप्तवत्। दिल्ली मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे केसीआर इत्यस्य पुत्र्यै बीआरएस नेत्र्यै के कवितायै समस्याः इतोपि समेधिताः। प्रवर्तन निदेशालयस्य विशेषदलेन यः के कविता निगडिता। अन्वेषण दलेन हैदराबाद स्थिते तस्याः गृहे अन्वीक्षणाभियानं सञ्चालितम्। एतत् अनन्तरं सा प्रवर्तन निदेशालयस्य दलद्वारा निगडिता। साम्प्रतं सा राजधानीं दिल्लीं प्रापयिष्यते। इतः प्राक् प्रवर्तन निदेशालयेन सा उक्त प्रकरणे वारद्वयं सूचिता आसीत्। यद्यपि सा अन्वेषण प्रक्रियायां सम्मिलिता नाभवत्। तदनु प्रवर्तन निदेशालयेन तस्याः गृहे अन्वीक्षणाभियानम् आचरितम्। दिल्ल्याः मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अद्य न्यायालय सम्मुखम् उपस्थितः स्यात्। अरविंद केजरीवालः उक्त विषये प्रतिरोधार्थं निवेदितः आसीत् यद्धि सत्र न्यायालयेन निराकृतः आसीत्। तावत् न्यायालयेन केजरीवालः मार्च मासस्य 16 दिनाङ्के उपस्थितुं निर्दिष्टः आसीत्। पुनः पुनः न्यायालये उपस्थितुं निर्देशप्रदानान्तरम् अपि न्यायालय समक्षं नैव उपस्थितं केजरीवालं विरुध्य प्रवर्तन निदेशालयेन न्यायालये प्रतिवेदिना पञ्जीकृता आसीत्। मॉरिशस देशस्य पोर्ट लुइस इति स्थले भारतीय नौसेनायाः पोते सुजाता इत्यत्र एकं विशेष योगसत्रम् आयोजितं गतम्। एतस्मिन् सत्रे भारतीय नौसेनायाः अथ मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड इत्येतस्य राष्ट्रीय तटरक्षक विभागस्य प्रायः 50 कर्मिणः सहभागितां समाचरितवन्तः। अद्य भवेत् लोकसभा निर्वाचनपरा घोषणा। निर्वाचनायोगः मध्याह्ने 3 कुर्यात् निर्वाचनतिथीनां घोषणां। देशे तत्काल प्रभावेन प्रवर्तिता स्यात् आदर्शाचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने भाजपा दल समर्थने लोकसभाभियानं समारब्धवान्। एतस्यां श्रृंखलायां प्रधानमंत्री अद्य तेलंगाना कर्नाटक राज्ययोः जनसभाः सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा जनसभा अपराह्ने 12 वादने तेलंगानायाः नागरकुर्नूल जनपदे भविष्यति। अनन्तरं कर्नाटकस्य कलबुर्ग्यां करिष्यति जनसभाः। लोकसभा निर्वाचनेभ्यः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना लिखितं देशवासिभ्यः पत्रं विकसित भारतम् इत्यस्य संकल्पपूर्त्यै अभियाचितः परामर्शः। तेनोक्तं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य कृते अस्माकं प्रयासाः अनवरतं प्रचलिष्यन्ति। दिल्ल्याः मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अद्य न्यायालये उपस्थितः स्यात्। तत्रैव प्रवर्तन निदेशालयेन वीआरएस नेत्री के कविता इत्येषा निगडिता। अपि च क्रीडावार्तासु महिला प्रीमियर लीग इत्यस्याः क्रिकेट प्रतिस्पर्धामालिकायाः निर्णायक चक्रे आरसीबी दलं सम्प्राप्तम्। उपान्त्यचक्रे मुम्बै इंडियन्स इत्येतत् दलं 5 धावनाङ्कैः पराजितवत्। रविवासरे आयोक्ष्यमाणे निर्णायक चक्रे दिल्ली दलेन सह भविष्यति स्पर्धा।
एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।